Mga marites doon, no? Dahil marites doon, mga kapos, mga marites, puntahan natin. Guys, puntahan natin sa mga marites. Marites. Dahil marites, oh. Mga marites, oh. Punta si Susan. Ano, dahil marites. Dahil marites. Marites, dahil marites. Si Mano, marites, dahil marites, oh. Oh, dahil marites, ayun, mga marites, oh. Dahil marites, oh. Marites. Ay, mga marites, oh. Ayun, si Ma'am Susan, oh. Si Ma'am Susan, oh. Ayun, si Ma'am Susan. Ayan, si Ma'am Susan yan, guys, si Ma'am Susan. Good morning! Marjorie! Uy, plastic! Hi! Sara! Si Sara! Ito na, daging! Daging, ito na! So, si Ma'am Susan, mag-i-board na. Ayan na, guys. Action na, action! Okay, no. So, unang hirit yan, guys. Unang hirit yan. So, si Mateo, guys. Si Mateo, guys. Si Mateo. Ayan, si Mateo. Si Mateo. Ayan, guys. Live, ano, dito yan sa unang hirit. Ayan, ito mga marites sa amin, guys, oh. Ayan, mga marites. Ayan, mga marites. Guys, oh, ayan, oh. Oh, napakakas, oh, napakakas, oh. Oy, napakakas, oh. Sino yan, pre? Sino yan, pre? Mami Susan. Mami Susan. Oh, Mami Susan. Ayan, Mami Susan, ayun, oh, guys, oh. Oh. Ayan, oh. Nakabitan na Kinakabitan na, ano? Kinakabitan na ng bomba. Bomba. Kinakabitan na. Ay, unang hirit. Ay, unang hirit. Ano yan? Taxi. Saksi. Taxi. Minuto yung taxi. Saksi, ayan. Ayan, guys, si Ma'am Susan, oh, ayan, oh. Mami Susan. Ayan, Ma'am Susan. Ba't mamayat ka, Mami GMA, guys. GMA. 24 oras. Ilang oras yan, re? 24 oras. Oh. Iyan na kung balita. Ano? Kasi po. Ano ulit, di ba? Hindi natutulog yun, ano? Iyan yung oras daw. 38 oras daw. Yung oras, ano? Lore, hindi natutulog ang balita. Ayan, hindi ka ano oras. Enriquez. Tuloy. Pwede mo, hindi natutulog ang balita. Mami Susan. Oh. Yemay. Iyan tulog ang balita. Excuse me po. Uwi na po ako. Ito, Erwana. Ito, Baby Giant. Baby Giant. Ito si Coco. Ito si Baby Giant. Ano, Susan, no? Ito, Baby Giant. Oh, nagsushooting dito, Batang Quiapo. Ito si Baby Giant, no? Marites, guys, oh. Ayan si Mateo, guys, oh. Ano?
Yung nakapula guys, si Mateo yan. Oh. Ay! Ay! Ay, pare Pitoy! Hindi naman. Si Mateo yan guys, si Mateo guys. Oh. Ayan o, si Mateo. Ay, dito naman, dito naman. Dito naman. Oh, ayan guys, oh. Alive si Mateo, alive oh. Alive oh. Alive. Ay, naku, nakakita ko na dito naman. Ayan guys. Sige pre. Ayan guys. Ang Susan sa si Mateo, ayan o guys oh. Ayan o. Guluto sila, guluto. Ang Susan sa si Mateo, ayan guys oh. Ayan na. Okay, mamaya. Sinuyo na naman. Ayan guys, yung Mateo guys. Oh. Ayan na. Ayan guys. Dito tayo sa Malabon, Fishport guys. Ayan o. Sir, ba kayo? Sir, sir. Bawat sir. Kuya, sir, idol. Idol. Idol daw, idol. Idol. Okay, Team Mateo, no? Ano? Pogi pa sa akin, no? Okay ba sa'yo? Oo. Ayan, no? Oo. Si Mateo, pogi pa sa akin. So, si Mateo, pogi pa sa akin, oh. Oh. Pogi pa sa akin na guys, no? Picture kita sandali. Picture tayong dalawa. Idol, pwede ba picture doon? Picture na yan, picture na yan. Mga kami. Sige, picture kayo, lumayo. Kuya! Ano, magpapapicture mo kami.